Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रहीम शुरू अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब के नाम से। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज से हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया है। हमारा पेज 225 पेज लगातार आगे चलते रहेंगे, लेकिन हमारा चैप्टर नंबर 5 सीनियल दी प्रेसिडेंसा, हक देने वाले सिग्नल। जो हमने दूसरों को हक देना होता है रोड पे जाते हुए, कौन इंटर हो सकता है, कौन आउट हो सकता है, कैसे हमने गाड़ी को आगे गुजारना, फिर हमने गुजरना है। हमारा पहला सिग्नल है जो हमारा निशान है, उसके मुताबिक हम पढ़ेंगे ये वाला सीनियल दी दारे प्रेसिडेंसा, कि हमने हक देना है। ठीक है, कैसे देना है वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल की तरफ जाते हुए हमेशा की तरह एक ही पैगाम कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट है, सदका जारिया है, जितने लोग इससे फ़ायदा उठा सकें आपके लिए भी सवाब है और मेरे लिए भी सवाब है। हो सकता है यही आपके लिए भलाई का सबब बन जाए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सकता है शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि जितने लोगों का फ़ायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें इसलिए कि कोई वीडियो आपसे रह ना जाए जो आप तक पहुंचे ना। हर वीडियो आप तक पहुंचेगी फ्री ऑफ कास्ट। आप लाइसेंस करें और अपने मुस्तकबिल को रोशन करें। सवाल नंबर 1, इल सीनियल रेफिगुराता है उन सीनियल दी प्रेसिडेंसा। इस सिग्नल में बताया गया है, ज़ाहिर किया गया कि ये सिग्नल है हक देने का, दूसरों को हक देना है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये कैसा निशान होता है। ये यहाँ पर होता है लगा हुआ, आपने पूरे ध्यान से देखना है। ये बिल्कुल करीब होता है दूसरे रोड पे एंट्री के वक्त। ये आपने इस गाड़ी को भी हक देना है और इसको भी हक देना है। जब ये दोनों गुजर लें, मिसाल के तौर पे आपने इधर मुड़ना है ऐसे, तो आपने इधर ज़रूर देखना है कि आपने मुड़ना है तो ये वाली गाड़ी डिस्टर्ब ना हो। जब आपने यहाँ से ऐसे इंटर होना है ना, तो आपने इसको भी देखना है और इसको भी देखना है। ठीक है जी, तो इसको दारे प्रेसिडेंसा का सिग्नल बोलते हैं। ये सिग्नल लगा हुआ है, आपने पूरे ध्यान से इसको देखना है। ये रतौंदे में भी लगा हुआ होता है, ये गोल जो रतौंदा होता है ना, वहाँ पर भी लगा होता है। आपने इस गाड़ी को हक देना है, जब आप इंटर होना है तो इसने आपको हक देना है। ऐसे वो रतौंदा पहले मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो जी ये एक हक देने का निशान है। सवाल नंबर 2, सीनियल रेफिगुरातो ऑब्लिगो। सिग्नल में बताया गया कि ज़रूरी है दारे प्रेसिडेंसा। क्या ज़रूरी है? हक देना आई वैक्यूली वो गाड़ियाँ प्रोविनेंटी जो आ रही होती हैं सिया दी देस्त्रा और दी सिनिस्त्रा, जैसे कि आपको मैंने फ़ोटो में पढ़ाया। आपके दाएं तरफ और बाएं तरफ जो गाड़ियाँ आ रही हैं आपने उनको हक देना है। इल सीनियल रेफिगुरातो कंपोर्ता दी दारे प्रेसिडेंसा। सिग्नल में बताया गया कि आप शामिल हो जाएं, कंपोर्ता शामिल हो जाएं दी दारे प्रेसिडेंसा हक देने वालों में आई वैक्यूली उन गाड़ियों को कि चिरकोलानो जो चल रही होती हैं सुलास्त्रादा रोड पर के से इंक्रोचो, जहाँ पर आप जाके मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको शक्ल में दिखाया, ये वाली गाड़ियाँ जहाँ पर आपने जाके सड़क पे मिलते हैं बड़ी सड़क से, ये जो गाड़ी ये है और ये है, इसको आपने हक देना है। इसकी बात कर रहा है। सवाल नंबर 4, इल सीनियल रेफिगुरातो वियेनी पोस्टो सुस्त्रादा। सिग्नल में बताया गया ये वहाँ पर लगा होता है रोड पर सेकेंडारिया छोटे पर के नन हाइला द्रितो दी प्रेसिडेंसा, जहाँ पर आपको सीधा जाने का हक नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपको मैं समझाता चलूँ इस तरह कि यहाँ पर आपको सीधे जाने का हक नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको हक है, इन लोगों को सीधे जाने का हक है, इन दोनों को, क्योंकि उनके सामने वो ये सिग्नल नहीं लगा हुआ, आपके सामने लगा हुआ। लिहाजा आपको सीधे जाने का, राइट लेफ़्ट जाने का हक नहीं है। तो लिहाजा आपने क्या करना है, इन दोनों को हक दे के जाना। ये वहाँ पर लगा होता है जहाँ सीधे जाने का हक नहीं होता। यही कह रहा है कि सुस्त्रादा सेकेंडारिया छोटे रोड को कहते हैं, वो छोटे रोड से गाड़ी इंटर हो रही है जहाँ पे लगा हुआ है कि ना दिरितो दी प्रेसिडेंसा, जहाँ पर सीधे जाने का हक नहीं होता। सवाल नंबर 5, इल सीनियल रेफिगुरातो सित्रो बसुला कोर्सिए। ये आपको मिलेगा उस कोर्सिए पर, उस ट्रैक पर एक्सीलरेशियोने जो एंट्री का रास्ता होता है पर ला अमिसियोने नतुस्रादा इंटर होने के लिए बड़े रोड पर, ऑटोस्ट्राडे पर, मोटरवे पर। वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ कि वो कैसा होता है। इसको बोलते हैं ये वाला, ये वो आपको वहाँ पर मिलेगा, ये मिल सकता है लेफ़्ट से और राइट से। ये इसको बोलते हैं कोर्सिया दी एक्सीलरेशियोने, जो छोटी सी शाख बनी हुई है ये वाली, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये ऑटोस्ट्राडे के इंटर होने का निशान है।
اس کو بولتے ہیں corsia di accelerazione. ٹھیک ہے جی. تو کہہ رہا ہے کہ si trova وہاں پر ملے گا corsia di accelerazione جہاں پر آپ نے انٹر ہونا ہوتا ہے داخلے کے لیے. کہاں پہ؟ آٹو سٹراڈے پر. Il segnale raffigurato سگنل میں بتایا گیا su strada extraurbane کہ یہ باہر والے روڈ پر، شہر کے باہر والے روڈ پر ہوتا ہے. preceduto del segnale کہ یہ پروسیجر کرتا ہے کیسے سگنل میں il segnale previso di dare precedenza کہ جیسے آپ کو پہلے اطلاع دے دی جاتی ہے باہر والے روڈ پر کہ آپ نے دوسروں کو حق دینا ہے. ٹھیک ہے جی. preceduto del segnale previso di dare precedenza باہر والے روڈ پہ، بڑے روڈ پہ یہ ایسے کام کرتا ہے کہ جیسے آپ نے دوسروں کو حق دینا ہے. یہ آپ کو پہلے بتا دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے نیچے یہ جو نشان ہے ہمارا، اس کے نیچے کوئی پٹی لگی ہو 300 میٹر کی یا 300 میٹر کی یا 200 میٹر کی، آگے جا کے آپ نے حق دینا ہے ایکسٹرا اربانے روڈ پہ جو شہر سے باہر ہوتا ہے، جس کو تنجل سیال بولتے ہیں، جی ٹی روڈ بولتے ہیں. il segnale raffigurato pronuncia di moderare سگنل میں بتایا گیا ہے کہ ضروری ہے di moderare آپ موڈریٹ کر لیں اپنی سپیڈ کو، نارمل کر particolarmente عام طور پر اپنی سپیڈ کو شامل ہو جائیں موڈریٹ کر کے. la velocità la occorrenza fermarsi اپنی سپیڈ کو عام طور پر آپ آہستہ کر لیں. occorrenza ممکن ہے، fermarsi آپ کو رکنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو رکنا پڑ جائے. سوال نمبر 8 ان presenza del segnale سگنل میں یہ بتایا گیا ہے raffigurato non occorre ضروری نہیں ہے fermarsi. ہاں یہ بات بڑا دھیان سے سوال پڑھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے کہ non occorre ضروری نہیں ہے fermarsi آپ کا رکنا. کب؟ all'incrocio جب آپ انکروچو میں پہنچتے ہیں. se rallentando اگر تسی سلو ہو گئے ہو، بالکل مٹھے ہو رہے ہو. se hai modo di اگر تسی اس حالت وچ ہو، اس حالت میں ہے آپ vedere کہ آپ دے سکیں کہ non vi sono کہ کوئی نہیں ہے veicolo گاڑی arrivo کوئی گاڑی نہیں آ رہی sia da destra e che sia da sinistra. جب آپ انکروچو میں پہنچیں تو ضروری نہیں ہے رکنا. کس حالت میں؟ جب آپ اتنے آہستہ ہو گئے ہوں، اس حالت میں ہوں کہ آپ دیکھ سکیں کہ رائٹ اور لیفٹ کوئی گاڑی نہیں آ رہی، تو آپ کا rukna ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ گاڑی کو آرام سے دیکھ کے آگے جا سکتے ہیں، جیسے کہ روتونڈے میں انٹر ہوتے ہیں. il segnale raffigurato اب الٹ باتیں کرے گا. può essere preceduto dal segnale dritto di precedenza. dritto di precedenza کا یہ بات نہیں ہے. dritto di precedenza ان کو لوگوں کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے عمل کرتا ہے. può essere ممکن ہو سکتا ہے اس پر عمل کیا جائے del segnale dritto di precedenza جیسے سیدھے روڈ پہ حق کے عمل کیا جاتا ہے، تو سیدھے روڈ کے حق پہ عمل نہیں کیا جاتا. وہ بھی میں آپ کو سگنل دکھا دیتا ہوں. وہ سگنل یہ ہوتا ہے، یہ والا dritto di precedenza کا یہ سگنل ہوتا ہے جہاں پر یہ لگا تو سیدھے جانے والے کو حق ہوتا ہے. جو چھوٹے روڈ انٹر ہوتے ہیں، جیسے یہ روڈ انٹر ہو رہا ہے، اس کو حق نہیں ہے. جو ادھر سے آ رہا ہے اس کو dritto di precedenza کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. الٹ بات کی ہے اس نے، لہذا سوال ہمارا فالسو. il segnale raffigurato è posto di norma 150 metri prima dell'incrocio. نہیں، یہ 150 میٹر کے فاصلے پر نہیں لگا ہوتا، بالکل قریب جا کے لگا ہوتا ہے، جیسا کہ ہماری اس پکچر میں نے آپ کو دکھایا. یہ دیکھیں، یہ بالکل اگلے روڈ پہ انٹری کے پاس لگا ہوا ہے. 150 میٹر پہ ہوتا تو کم از کم یہاں پر ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سوال فالسو ہو گیا. il segnale raffigurato lungo le autostrade viene posto di distanza maggiore di 150 metri. وہی بات کہ lungo le strade autostrade بڑے روڈوں پر، آٹوسٹراڈے پر، ٹھیک ہے جی، لمبے روڈوں پر viene posto لگا ہوتا ہے فاصلہ زیادہ سے زیادہ کتنا، ایسا 150 میٹر. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آٹوسٹراڈے پر پہلی بات تو یہ ہوتا ہی نہیں، صرف ایمیشن ہے کہ جب انٹر ہونا ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے، تو یہ بالکل قریب ہی لگا ہوتا ہے وہاں پر بھی. il segnale raffigurato obbligo a fermarsi. یہ دیکھیں، یہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ obbligo fermarsi آپ کے لیے ضروری ہے رکنا، ضروری نہیں ہے رکنا. prima di impegnare incrocio کیا کہہ رہے ہیں اس سوال میں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ non occorre fermarsi ضروری نہیں ہے کہ آپ رکیں انکروچو میں. اگر آپ سلو ہو کے اس حالت میں ہے کہ آپ دے سکیں رائٹ اور لیفٹ، کہ آپ نے گاڑی کو دیکھ لیا ہے اور کوئی گاڑی نہیں ہے، تو آپ انٹر ہو سکتے ہیں. obbligo di fermarsi رکنا ضروری نہیں ہے. prima di impegnare بزی کرنا، impegnare ہوتا ہے بزی کرنا، انکروچ ہوتا ہے جہاں پر سڑکوں کا ملاپ ہوتا ہے، آپس میں سڑکیں ملتی ہیں 2، 3 یا 4. il segnale raffigurato si trova solo صرف su strada urbane.
یہ صرف شہر کے اندر ملے گا تو نہیں، یہ ایکس اوربانے پر بھی مل سکتا ہے، باہر والے روڈ پر بھی، وہ ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی، ٹھیک ہے جی۔ il segnale raffigurato un segnale di generico di pericolo، یہ کہہ رہا ہے کہ عام طور پر یہ خطرے کا نشان ہے، یہ خطرے کا نشان نہیں ہے، یہ حق دینے کا نشان ہے، اس کو dare precedenza بولتے ہیں۔ پیریکولو کا نشان ہم دوسرے چیپٹر میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ il segnale in presenza del segnale، سگنل کی موجودگی میں raffigurato بتایا گیا ہے obbligatorio کہ ضروری ہے dare la precedenza کہ آپ حق دیں sinistra solo، بائیں طرف صرف، اس سولو کی وجہ سے غلط ہوا کہ یہ کہہ رہا ہے صرف آپ حق دیں کن کو، آئی ٹرام، اگر بائیں طرف ٹرام ہو جو شہروں میں چلتی ہیں ٹرام بجلی پر، آئی ویک کولیجی سروس ایریا ایمرجنسا، اور کوئی ایمبولینس وغیرہ ہو، کوئی ایسی گاڑی ہو جو ایمرجنسی میں ہو، اس کو صرف حق دے، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیسرا اور سنیسٹرا نارمل گاڑیوں کو بھی حق دے کے جانا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کے اس لیسن کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ ہم نے ایک ہی پیج پڑھا ہے، چیپٹر کا سٹارٹ ہے، پیج تھوڑا لمبا تھا تو اس لیے میں نے شارٹ پڑھایا ایک پیج، انشاءاللہ کل آپ کو آگے پڑھائیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔